जोटा कि मंगला जोड़ी जावाई एठू ये जो बोर्डटा मराई 3 किलोमीटर लिखाई मंगला जोड़ी जावाई भितर गले ही आमको देखिए मिले मंगला जोड़ी जहाँ भी चिलिका जोड़ा आम सेकेंड चिलिका जोड़ा कहते सेटार नजारा देखा मिले भल तो एमती किसी गाँव भितर एमती गलापर आपड़ एमती किसी देखा मिले आप लेफ्ट जी टाइप रूट्रे कि गलापर आप गेटा देखा मिले पाखापाखि से रोड 3 किलोमीटर आसला किसी देखा मिलूँ किसी गाँव भितर 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आसला ये आमको एमती किसी गोटे बोर्ड देखा मिलला गोटे लिखाई मंगला जोड़ी प्राकृतिक विज्ञान से सेपट को अच्छी पक्षी निरीक्षण सेपट अच्छी गोटे रेलवे क्रॉसिंग अच्छी रेलवे क्रॉसिंग रेलवे ना जाए महिषी मैंने जाऊँ पूर्व थोड़ा आसते देखते महिषी मैंने जोटा कि मंगला जोड़ी अच्छी मोर हिसाब से सैठी जाऊँच मैंने टाइम देखिए किसी मिल बर्तमान जस्ट पाखरे मंगला जोड़ी से आमको देखा मिले स्वागतम वेलकम ये लिखाई बर्तमान मंगला जोड़ी जाए रास्ता जोड़ा से लगे स्वागतम वेलकम लिखाई जस्ट एमती किसी बसला आपको एमती किसी देखा मिले जोटा कि चिलिकार नजारा देखा जाए गोटे डंगा जोड़ा थाए सब डंगा सब अच्छी रहा सब चिलिकार ये रोड जा से भी आसला किसी महिषी मैंने देखा मैंने महिषी थे ये भी किसी महिषी अच्छी बर्तमान महिषी चढ़ा नहीं जाऊँ बर्तमान जोड़ा मंगला जोड़ी जोड़ा रहा जोटा कहे तो ये पक्षी निरीक्षण एमती किसी ना मजा लगुच जहाँ ये महिषी निरीक्षण जहाँ सब अच्छी एमती गोटे टाइम आसीजु पूरा चारिड़े महिषी जदि सिंह गले फोनटा गली पड़ो बर्तमान भावी बंद करदेवी साइड पाखापाखि 100 खंड महिषी थे ये चलती जी आम बोट रहा कहीं दुर्गा पूजा आसला दुर्गा पूजा पर पूजा हम पूजा पर बोटिंग करने बर्तमान एजाए भी अच्छा महिषी हर्न तो आम बाजू नहीं पार्टी मारद कि पी पी 1/2 किलोमीटर आसला देखा मिलला बड़ सब जी
देखिए देखा जूम करने सब महिषी मैंने जो आसुँच महिषी मैंने ये पड़ी सब खाइबे मैंने महिषी मैंने पानी में रुहति जमीक ये देखा तो महिषी मैंने सब पानी जी भी महिषी आसते मैंने खाइबे न खाइबे से अलग किसी ना कि पानीटा सेमती बुड़ी रहा भय पाली आरे पटे घर कर सब रास्ता नहीं गल जमी टोका सब कम करते से देखा मिला बर्तमान जीवन कह मेन ऑडियोटा शुभुची ना किए जाने बर्तमान कन्फ्यूज अच्छी मेन ऑडियोटा मोर आसूसी ना नहीं बर्तमान जिते बट भी आसी मोर कौटी भी टी ऑडियो रेकर्डिंग हो पारि ना ठीक आणवर किसी सेमती ना बर्तमान तो सेमती किसी हो पारि ना तो कौन करवा मो हेलमेट जो अवस्था अच्छी तो से देखनी करदे देखिए फोन में डुअल वीडियो मोड सपोर्ट कर आसीगला बोधे आम जो जगह कथा कहते मंगला जोड़ी जोटा कहते आम जोटा आम नील कई गोटे थाए गोटे छोट कई जोटा थाए से सब देखा मिलूँ सेमती बेस किसी ना गाँवली जो मैंने थे से बुझीपारे आम एरिया पानी क्या देखा मिले बर्तमान किसी बाहर पशुपक्षी किसी देखा मिले यहाँ गोटे कि प्रकार चढ़ी मुझे फास्ट टाइम देखुची कि क्लीयर जना पड़ूनी फोन में जना पड़ूनी कैमेरा आसते जना पड़ता कैमेरा तो ना बर्तमान आम पाखे ये आपको ये सब देखा मिल ये जातीय रहा सब किसी अच्छी ये पाखापाखि ये जी सब पक्षी ये अच्छी सब आपको ये सब देखा मिल एंट्री करूँ बर्तमान ये पक्षी फेमस कि बर्तमान ये पक्षी की देखा आसली कि पक्षी टोटाल ना तो से जो टाइप फटो थी जहाँ भी थी गोटे जगह बर्तमान बोर्ड पर सब रेडी कर किसी देखा मिल एपटे किसी आसलु मोर मन था कि पक्षी मान देखिए एमती किसी पक्षी ना खाली बग जोटा पानिक गेंडाड़िया सब नर्माल पक्षी मैंने अच्छा बाहर साइबेरिया आड़ जो सब पक्षी आसा कथा बड़ बड़ पक्षी सब किसी देखा मिलूनी सान चिलिका जोटा कह बाकी तो मु प्रॉपर मेन चिलिका जोड़ा से जाइए गोटे गोटे एमती किसी पक्षी जोटा कि बग जोटा कहते से विशेष किसी पक्षी ना मझे से कला कला जोड़ा सब अच्छा गोटे गोटे पक्षी मत लगुच से गेंडाड़िया ही पारती ना अन्य किसी पक्षी हो पारे एमती किसी पक्षी मैंने देखिले बर्तमान पूरा लास्ट को जीवार अच्छे पूरा लास्ट को गला जहाँ भी आमको देखा मिले आप देखिए बग भी एमती सब बग रोड पूरा लास्ट टाइम जीवार मन अच्छे पूर्व थर जो आसी
ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା କ'ଣଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବା ପାଇଁ, ସରି ଫୋନ୍ରେ ପୁରା ଧୀରେ ସିଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଉଡ଼ିଲେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ, শুধু ପାଣିକା ଗୁଡ଼ାକ ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନହେଲେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଆଗରେ କିଛି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଥିଲି ଏମିତି ଚିଲିକା ବିଷୟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି, ତ ମଙ୍ଗଳାଚୋଡ଼ି ବିଷୟରେ, ଚିଲିକା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖୁଥିଲା ଏମିତି ଭଲ ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ସିନେରୀ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ଯିବ ସେତିକି ବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମଇଁଷି ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ପୁରା ରାସ୍ତା ବି ଅଛି ଏମିତି ପୁରା ଚିଲିକାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ସବୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ପାଣିକୁ, ବଗ ଆଉ ପାଣିକୁ। ତ ବାହାର ମାନେ ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ସେମିତି କିଛି ଆସିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଅଡ଼ିଓ କେମିତି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଉଛି। ଅଡ଼ିଓ ସେଇଟା ଅଡ଼ିଓ କହୁଛି। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଭଲ ଭଲ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ତା ଦେହରେ ଅଡ଼ିଓ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ନଭେମ୍ବର ଆଡ଼େ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ସେଠି ନଭେମ୍ବର ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ ସେସବୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ଭଲ ଭଲ ପକ୍ଷୀ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ବି ସେମିତି କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। କେବଳ ଏଠି ମଇଁଷି ଆଉ ପାଣି କାଉ ଯେଉଁଟା ଆମର କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମନେ ଥିଲା କି ସେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘରଟେ ଦେଖାହେଉଛି ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ। ସେଠି ମଇଁଷି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ହିଁ ଯିବା। ଚାଲ ଯିବା ଯିବା, ମଇଁଷି ଥାଉ ଯିବା। ମଇଁଷି ଥିଲେ ବି ମୋର ଯିବାର ମନ ଅଛି। ରାସ୍ତାର ହାଲତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ବର୍ଷା ହେଇନି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରାସ୍ତା। ଯାହା ବି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ଥରେ ଆସିବେ ନା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂରରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ମଇଁଷି ଉପରେ ବଗ ବସିଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ବୁଟୁବୁଟି ଉପରେ ବସିଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ବଗ ଅଳସ ଆଉ ମାନେ ଯାଉନି, ମଇଁଷି ମାନେ ପହଁରୁଛନ୍ତି। ପାଣି କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଅଛି, ଦେଖିକି ଶିଖନ୍ତୁ। ପଡ଼ିକି ଯଦି ବୁଡ଼ିଯିବ ହେଲା କି, ଅଳ୍ପ ଦେଖାହେଉଛି, ପାଣି ପ୍ରବଳ ହେଲା କି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ମଇଁଷି ମାନେ ଯାଇକି ଏଠି ରାସ୍ତା କେମିତି ହେଇଛି, ରହିଯା ଯିବାନି। ଏଠି ମଇଁଷି ମାନେ ଯାଇକି ରାସ୍ତା ଏମିତି ମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ଆମର ସେଇଠିକି ଯିବାର ଥିଲା, ପଛ ଥର ଏବେ ଆସିଥିଲୁ, ରିଟର୍ନ ପଳାଇଥିଲୁ, ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମଇଁଷି ମାନେ ଏଠି ଯେମିତି ଅନଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମର ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଜଲ୍ଦି ଫୋକସ୍ କର। ସେ ପୁରା ଏମିତି ଅନଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ମଇଁଷି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପାଣିରେ ସେଠି ପାଣି ଏତେ ଅଛି, ପହଁରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ମଇଁଷି ସେଠି ପହଁରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଉପରେ ବଗ ବସିଛନ୍ତି। ସିଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଅଛି, ଅଟେ ଯାହା ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେପଟ ଏରିଆରେ ଏମିତି ସବୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଭଲ ଜିନିଷ ଥିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼ଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ଼ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ରୋଡ଼ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ରାସ୍ତା କେମିତି ଅଛି, ବାଇକ୍ ବି ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନ ଉଦାସ କରି ଏଠି ଫେରିଯିବା, କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ଚିଲିକା ରହିଲା, ସେଠିକି ତ ଆମେ ଯାଇପାରିଲେନି। ମେନ୍ ଚିଲିକା ମାନେ ପତ୍ନୀର ଯେଉଁଟା ଆମେ ସେଠିକି ଆସିଲେ ପାଳିଥାଏ, ସେଠିକି ଯାଇପାରିଲେନି। ସୌମ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ, ସୌମ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଏ, ସୌମ୍ୟ କେବେ ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ଦିଏନି। ଏଇଟା ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଛି। କିଛି ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲି କ'ଣ ସୌମ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା ନା? ମଇଁଷିଟି କେବଳ ମୋତେ ସେ ଫୋକସ୍ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମିତି କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏଇ ମଇଁଷିଟି ମୋତେ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ମୋତେ କେବଳ ଦେଖୁଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ମାନେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣଟା ମୁଁ ଜାଣିନି।
ଏଇଟା ଏଇଠୁ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ରହିକି ସେଇଟା ଖାଉଛି। ତ ମୋତେ ଏମିତିରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମିତି ଦେଖାଯାଉନି। ପକ୍ଷୀଟି ଟୋଟାଲ ଦେଖାଯାଉନି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀଟି ଅଛି। এইটি বর্তমান যে পক্ষীটি এইটি দেখুন পুরা হলিলা টাইপর দেখা যাচ্ছে। এই পক্ষীটি কেবল দেখা মিললা আর কিছু নাই। সকাল যদি আপনার আসবে বহুত সুন্দর লাগবে। चलन जी आगर से जो पाखरे जो जगह थी से जो जगह थी सुट करिया देखिए आम बर्तमान एतिक आसिलु आदि मझे के आसिलु तो जोटा कि पिकनिक टाइम नवेम्बर डिसेम्बर जो टाइम रहा शीत शीत टाइम जोटा रहा से टाइम जमी पिकनिक करने जो मैंने आसती से आपने देखिपारे जदि भी मुझे आसली तो आप देखिपारे कौन था कौन ना। ଥରେ ଦେଖିବେ ପୁରା ଚିଲିକା। शिवन गाड़ी रखी चली पड़े खाली महिषी भाई और किसी आप देखिले सीजन टाइम आसी जहाँ भी भाई आप देखा पाई बर्तमान जो दुईटा पक्षी अच्छा देखा चेष्टा करूँ किंतु टोटाल आसुनी फोन टोटाल आसुनी जोटा कि उड़ीगले बर्तमान दुईटा। आ गोटे सेपटे पक्षी एमती गोटे कौन थी से देखिए चिलिका चिलिका आप देखी पारे चिलिका नहीं यहाँ जोड़ा मंगला जोड़ी कहते चिलिकार यहाँ बर्तमान से जगह जिते चेष्टा कली भल से वीडियो रिकॉर्डिंग करने शूट करने कि पारे जहाँ भी आप देखिए केवल महिषी अच्छा आसला तो महिषी ही देखी पारे आ कि ना। तो सीजन टाइम आसी आम देखा पाई था सीजन टाइम आसी पारे सीजन टाइम न आसबार ये किसी देखा सेमती मिललानी तथापि जहाँ भी अच्छी बहुत भल जगह अच्छी आप देखिपारे। तो ये आसबानी मुझे कहि आप नवेम्बर लास्ट डिसेम्बर आड़े आसतु डिसेम्बर जनवरी आसतु आप बाहर देश आसते चले जोटा कि आम कहते साइबेरिया अंचल आसी बा सुदूर उतार गोलार्थ और साइबेरिया अंचल जोड़ा उड़ी आसी से देखा आप पाइबे ना सेम
ସେମିତି କିଛି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେନି, ସେମିତି ବି ନାହିଁ କିଛି ଆପଣ। କେବଳ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଖିବାର ଅଛି ପ୍ରକୃତିର ବିବିଧତା ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଆଉ ସେମିତି ବିଶେଷ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହିଲି ତ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ, ଏଇସବୁ ଯାହା ବି ଏସବୁ ଲେନ୍ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଲାଇନ୍ ଭଳିଆ, ଏସବୁ ପୁରା ବୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଏରିଆ ଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଟିଂ ହେଇପାରୁନି। ଯାହା ବି ସେଠି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଦେଖେଇଲି ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଜନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଆସିନି, ଏଇଟା ମୋର ବି ଭୁଲ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଯେମିତି ଅଛି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଆସିପାରିବେ। ଯଦି ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଅଛି ଏଠି ଆପଣ ସେ କେବେ ବି ଆସିପାରିବେନି। ସେମିତି ତ ନାହିଁ କିଛି ଜାଗା ସେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଯିଏ ବି ପାଖାପାଖ ଏରିଆ ରହୁଥିବ ମୋତେ ତ ମାନେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଆସିଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁନି। ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ତାକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଯାହା ବି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ଆଉ ଆମର ନିଲିଫାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିବେ, ବହୁତ ପାର୍ଟି କରିବେ ଆମ ଅଫିସରୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା ବି ଅଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ସେଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେଠି ସିପୁନ ଅଛି, ହେଲମେଟ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ବ୍ୟାଗ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ବଗ କେବେଠୁ ଏମିତି ଅଟକିକି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି। ସରି, କ୍ୟାମେରାରେ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି, କ୍ୟାମେରାରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ଟେ ଆଣିଲି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ରେ ଯେତିକି ହେବା କଥା ସେତିକି ହେଉଛି। ଯାହା ବି ମୁଁ କାଢ଼ିପାରିବା କଥା କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଯେତିକି ମୁଁ ବି ବିଶେଷ ସେମିତି କିଛି ଜାଣିନି ଫୋନ୍ ବିଷୟରେ, କ୍ୟାମେରା ବିଷୟରେ। ଆଉ ଦେଖିବା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି, ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିଲି, ଦେଖିଲି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି ନଜାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବାସ୍ ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବେନି ଭାଇ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ ଆସିବ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଭାଇ ଥରେ ଚିଲିକାର ଯେଉଁଟା ଆମର ସବୁ ତ ଯାଇଥିବ, ଆମର ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଆମର କାଳିଜାଇ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ଚିଲିକାର, ସେଇଟା ଆମର ମେନ୍ ଚିଲିକା ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଗୋପାଳପୁର ପଟେ ଯାଇପାରିବେ ପ୍ରାୟତଃ। ଆଉ ମୋ ହିସାବରେ ନହେଲେ ଆପଣ ପୁରୀ ପଟେ ବି ଯାଇପାରିବେ, ଗଞ୍ଜାମ ପଟେ ପ୍ରାୟତଃ ଥିବ ବୋଧେ, ମୁଁ ଏମିତି ଜାଣେ। ଗୋପାଳପୁର ମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ପଟେ ହିଁ ସେଇପଟେ ହିଁ ଥିବ, କାହିଁକିନା ଗୋପାଳପୁରଟା ସେଇପଟ ଲାଇନ୍ ମୋ ହିସାବରେ। ତ ଏଇଟା ପାଣି କାଉ ନାହିଁ, এইটা দেখুন, এটা ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କି ଚଢ଼େଇ, ପାଣି କାଉ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାହେଉଛି। ଥଣ୍ଟଟି ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ତା ରୋଡ଼ ଅବସ୍ଥା ଯେଭଳିଆ, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଧୀରେ 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 ମାନେ ଏଇଠି ରଖିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ଜୁମ୍ କଲେ ଦେଖାଯିବ, ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାସ୍ ଚାଲ 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 ତ ଚାଲ ନା ଶିବୁନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବୁ ତ ସେ ସାମ୍ନା ପଟକୁ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସାମ୍ନା ପଟକୁ ହିଁ ଉଡ଼ିବେ। ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚଢ଼େଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଦେଶ ଚଢ଼େଇ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିବା ସେଇଟା ହଁ ନାହିଁ। ମାନେ ବାହାର ଦେଶ ହଉ, ବାହାର ରାଜ୍ୟ ହଉ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସବୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଣିରେ ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ବା ପକ୍ଷୀମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆସିଥିଲେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇଟେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଠି यार नाटी कौन भी जानी कि बग नुहे कि गेंडाଳିया नुहे सी आउ गोटे प्रकार चढ़े यहाँ गोटे मो हिसाब से मेन शिकार है माछ जेहेतु मझे से भितर आड़े सब जाइए आम जहाँ भी देखी पारते कि बोटिंग तो सुविधा ना बर्तमान सैड जो घरटा देखा से घरटा भी पूर्व मुझे देखी बहुत थर कि से घरटारे आप जोटा कहे ना पक्षी नियंत्रण संस्था से बर्तमान ये छुटिया जो घरटे देखा से मुझे आसिक पूर्व थर एमती कथी सी भी से कथा कहते बुली आसा बहुत सुंदर जगह निश्चिंत आसे पिकनिक बुलाबुली करने पूर्व तो बहुत वीडियो चिलिकार अपलोड हो सेटार तो मुझे कहीपर कौन केमती मुझे जहाँ जी चेष्टा करछि अपलोड करने
ଯାହା ବି ଅଛି ମାଛ ଫାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଏ କରିବା କିଛି ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖିବା जोटा पक्षी सुरक्षा शिविर यहाँ पक्षी सुरक्षा शिविर हूँ यहाँ सब बसेगा सब जगह मन था तो भर बुलाइबा तो बुलेलानी कारण आम जो टाइम आसी सब आप किसी देखा मिले आपण मैंने जो आसवे से सब देखिए। किसी आपने देखा पाइबे जेते प्रकार पक्षी मैंने रही सब ये जोड़ा मिले सब ये अच्छे फोटो सब ये बसवाई अच्छी। किसी आप देखिए डुएल वीडियो मोड अच्छे बर्तमान से आगे रहीगला चुटी के आगे मन तो ये सब एरिया बुलाया कहली
ଦେଖିବା ଭାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି। କେବେ ମୁଁ ନିଜର ବି ଫଟୋଟେ ସେମିତି ନେଇନି। ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବି ଯେଉଁଟା ଡିକ୍ରି ଲଗେଇଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ସେଇଟା ଆଉ ଜଣେ ବି କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଆସିଲି ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ଭୟ ଲାଗୁଛି କିଏ କିଛି ଯଦି କହିଦେଲା କି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କିଏ କିଛି ଖରାପ କଥା କହିଦେଲା। ଏଇଠି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବସିବେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାରା ପୂର୍ବରୁ ଆସି କରି କଥା ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଏଇଟା ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଏପଟେ ଆସିକି ବସ୍ ସେଠୁ ବାହାରିଗଲା ପରେ ବାହାରିଲା ପରେ ବାଇକ୍ରେ ଆମେ ରିଟର୍ନ ଯାଉଛୁ।